Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel. christequality.com Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le prophète Médard Kala. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. redoutable défenseur de la saine doctrine, Grand débatteur biblique. dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises, Auteur de plusieurs enseignements. a confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Amen. Kimya ya nkulu Yesu Kristo ezala na yo vraiment. Salama ya Bwana Yesu Kristo iko pamoja na wewe. Depuis que jour après jour tant tozoya dans l'église du Seigneur, Tunajua siku kwa siku wakati tunakaribia nyumba ya Bwana, le Seigneur azaka toujours na le pain à nous donner. Bwana anakalaka kila wakati na mkate ya kutupatia. Lipa wa pesa kabiso yango nde pesa kabiso bomoi. Na hiyo mkate anatupatiaka, John anatupatiaka buzima. Mais il faut yeba très bien. Inabidi kujua mzuri. Ce n'est pas partout où batu basangani nde le Seigneur azopesa le vrai pain. Haina fashi yote bantu wanakutana njo pale Bwana kunaleta mkate ya kweli. Babisika mususu batu basangani. Mafashi nyingine bantu wanakutana. Bazoyo kande ba ce qu'on appelle des fables. Beko nashikia ile banasema marishi. Mais yo ozoyoka la parole rédemptrice. Wewe unasikia neno ile kunakombola. Ozoyoka la parole à grâce. Unasikia neno ya neema. Et ozuyango na makasi na yote. Auipokee kupitia nguvu yako. Mais parce que le Seigneur a choisi yo pose wande parole. Ni kwa sababu Bwana anakuchakula njoo uchukue hiyo neno. Parce que kuzala na parole c'est une grâce. Bwana neno inakuwa ni neema. Remarquez que Abraham azalaki na une famille ba idolâtre. Tazama Ibrahimu alikuya mu hiyo jamaa ya bale ba kuabudu sanamu. Bao bazo sambela babikeko. Bale beko na omba hiyo masanamu. Mais Dieu avait un programme sur Abraham. Lakini Mungu alikuwa na matayarisho juu ya Ibrahimu. Et c'est pourquoi tolobaka toujours que koyeba Nzambe c'est une grâce. Ndio bado tunasema kila wakati kujua Mungu inakuwa ni neema. Eloko eleki yango na se amoyi oyo ezate. Hakuna kitu inapita hiyo chini ya dunia. Que le Seigneur a se révélé pana yo. Mungu kujifunulia kwako. C'est une grâce. Ni neema. Et Dieu a se révélé kaipa ya mwana oyo ibaki avant la fondation du monde. Mungu anataka iko kujitambulisha kwa mtoto ule alimjua tangu kuumbwa kwa misingi ya dunia. Et parce que le Seigneur Bwana alingaki Jacob, voilà pourquoi Jacob a kozwa bénédiction. Alimupendaka Yakobo, njoo kule Yakobo alienda kupokea hiyo baraka. Ainaka deja Esau na libumbwa mama. Alimuchukiaka ule Esau toka tumbo ya mama. Yango boni Esau agwaiko zwa bénédiction tetanga bimaki. Njoo kule uliona Esau ashikupate kupata ile baraka pale alitoka. Donc comprendre que nyonso ezali prédestination. Kuelewa yote asema yote inatayarishwa tangu mwanzo. Na senga ka surtout que kosambela Nzambe moko na ba joviste te. Mimi nasema kila wakati ushombe Mungu mwana bale ba joviste. Ba joviste bazana Nzambe oyo ayeba gite ke Adam kokweya. Ba joviste balikuwa na Mungu ule siku yake asema Adam atanguka. Donc Nzamba ba joviste Mungu wa ba joviste asutuka ki ke Adam kweya.
boyi. alishituka vile Adam Mais alianguka. biso totalisaka ke Shetu tunaonesha kusema un bon jardinier kusema ule mchunga bustani wa kweli soki atie grain na ye na mabele, kama naweka mbeko mbulongo, espérance na ye plus, tumaini yake zaidi. la voix oyo alobaki likolo, donc la parole alobaki likolo ya grain wana Sauti ile alisema njoo hiyo mbeko oyo ezali comme mbula, ile kusaa vile il hiyo faut kula occasionner la mort de ces grains ilipendeza ilete kifo ya hiyo mbeko pour à espérer na récolte. kusudi atumainie kumavuno. Parce que ye moko alobi na Jean 12 verset 24, Ye mwenyewe anasema Yohane 12 mstari ya 24, grain soki tombe na mabele kufi te kotikala yango moko. kama mbeko inaanguka mbulongo haikufe itabakia hiyo Yango yenyewe. biso totangaka Bible lokola ba théologie te. Sha tusomake Biblia sawa wale wanafunda masomo ya teolojia. De biso lolenge totangaka Bible tolobaka. Shie mwali yetu kusoma Biblia tunasema Quand le Seigneur disait à son grain, wakati Mungu aliambia mbeko qui yake est Adam, ile inakuwa Adam, multipliez-vous. asema mjijumulishe. La réponse est dans Jean 12 verset 24. Jibu iko mu Yohane 12 mstari ya 24. Donc, un grain soki tombé na terre, Kama et mbeko inaanguka profité mbulongo koki ko se multiplier te. haikufe, haiste jijumulisha. Donc tanga zakoloba il est béni multipliez-vous, cela veut dire zakoloba Adam faut kufa. Pale alibabariki anasema Parce que Jésus a donné la réponse dans Jean anaanza 12. kusema Adam inabidi ukufe. Yesu alileta jibu mu Yohane 12. Étant le cultivateur, Kama vile murimaji yango moni etaleli na biso toyebaka ke njokolo naona kwa kuona kwetu la grâce que nous avons reçue neema hiyo tulipokea. toza na eloko vraiment te Hatuna na kintu hata kimoja. oyo oyo nzambe azangi Hiyo Mungu anakosa, tokopesa ye ntango nyonso matondi kaka tutampatia paka sifa kila wakati parce que aza monene. kwa sababu yuko mkubwa. Vraiment je vous dis, avoir la parole de Dieu c'est une grâce. Nawaambia hakika kupata neno ya Mungu ni neema. Tala kaka bato ebele baza na mabele, Angalia bantu bwingi be mais pamoja. le Seigneur ayiko mpona yo. Bwana anakuwa kuchakula wewe. Donc le Seigneur azoya pa yebisi yo ke tala mwana nanga boye boye boye. Bwana anakuwa kuambia sema angalia mtoto yangu fulani fulani fulani. Non, non, faut y Hivi, va hivi. couper sans amener merci. Inabidi kujua kuleta sifa kwa Mungu. Surtout pour la parole. Zaidi kwa neno. Oui, aujourd'hui. Hiyo unachukua Parce qu'il y a un des héritage éternel. kwa sababu hiyo ndio inakuwa urithi ya milele. Ebele bazoki mambangu nena lobaki mutazoki mambangu sans but. Ba mingi wewe unakimbia mbio lakini wewe unakimbia ile mbio bila lengo. Otuni ozoki mambangu pwani. Unamuuliza wewe unakimbia mbio juu ya nini? Pamba kabwe. Asema kwa bule tu. Donc wale za bateya o bateya ka. Bale ba ubiri banahubiri yaka. Azoka sake ba verset onzamba tie na Bible komaki yango pamba les Leo écritures ninasema saintes. maandiko yo baliandika Biblia baliandika tu kwa bule. Donc aza athlète azoki mambangu pamba kaka. Anakuwa mkimbiaji ule unakimbia kwa bule tu hivi. Et objectif na yeza le ventre. Na lengo yake nakuya ni hiyo tumbo. Il a un Dieu le ventre. Eko na Mungu tumbo. Mais yoza na Dieu le créateur du ciel et de la terre. Wewe kuna Mungu muumbaji wa mbingu na dunia. Et c'est pourquoi isigelo yeba ko louer le Seigneur makasi. Ndio inabidi wewe kumsifu Mungu zaidi. Ozala très reconnaissant et pas en Zambé. Ukuwe na shukrani kwa Mungu. Yango tokozwa texte na biso Joko tutabeba usomi yetu aujourd'hui ya leo na Josué Muyoshwa chapitre 11 sura 11. verset 21. Mstari ya 21. En ce temps-là, Mu hiyo wakati, tanga yango kuna pio oliboli verset 21. dans le même temps, Verset 21 à 22. Josué s'est mis en marche et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans les pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué s'empara donc de tous les pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué les donna en héritage à Israël, à chacun sa portion d'après leur tribu. Puis le pays fit en repos et sans guerre. Josué 15 maintenant, Yoshua 15, verset 14. mustari ya 14.
Caleb en Banana chassa, verset 13. mustari ya 13, on donna à Caleb, fils de Jephné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Sheshai, Aïman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa. Non, tu peux s'arrêter là-bas. Dans un nombre chapitre 14. Tunabeba Hesabu sura ya 14. Nombre 14. Hesabu sura ya 14. Soit même nombre 13 verset 34. Hesabu 13 mstari 13 verset 34. 34. Tangango aussi. 13, nombre 13 verset 34. Lis là-bas 33. Dans cette version c'est 34. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Que le Seigneur apambo la ces lectures. Amen. Aujourd'hui, nous allons le 31 décembre, Leo tunakuya le 31 décembre par la grâce de Dieu. kupitia neema ya Mungu. Tolobi d'abord boyeke. Tunasema hivi, Aneo ezo banda selon calendrier tosalelaka. hiyo mwaka kunaanza kulingana na hiyo kalendari tunatumikiaka. Ezaka kate ba chrétien de bakoti yango neti batu musoro baka au nom de Jésus na kokota 2018. Aina paka ba Kristo banaingia hayo. Kwa ba Kristo banasemaka mujina la Yesu mitengia mu 2018. Il faut yebaka que Inabidi kujua kusema tu vis une alliance où la Bible zoloba la mort met un gain. huku naishi hiyo agano inasema kifo kwangu inakuya ni faida. Soit que je vis, Ingawa naishi, soit que na kukufa, ingawa nafariki, ikosalema pour le Seigneur. itafanishika juu ya Bwana. Et puis koyeba boyeke Kujua kusema na kutanaki na moni bato ebele bakomi na ba Facebook. Niona bantu ba mingi bananjika kule kuma Facebook. Kotalisaka en réalité Kaonesha use kwa ukweli. tokokota nde na Nzambe na 2018. Tutaingia na Mungu mu 2018. Et puis basalaka effort ke ndenge sa le 31 nde bakusenga na ba pardon. Banafanga nguvu kusema vile kule 31 njo batalumbana mabuluma. Bazo bandane asika alora bandane asika motema. Vile kunaanza mwaka ya sasa, anze mwaka ya sasa na Après le 31 après le premier kisha siku ya kwanza azongi ka ndenga zalaki. anarudia vile alikuya. Akozela suswa bokisa makabu le 31 décembre. Atachunga tena ifike le 31 décembre 2018 jo atengeneze. Mais d'abord biso tozolo baboye. Shetu kunasema hivi. Tozo rendre grâce pa Nzambe. Tunarusha sifa kwa Mungu. Parce que tosilisi aussi l'année selon calendrier oyo ya batu. Tunaisha mwaka kulingana na kalendari hii ya batu. Wana tozolo bake to traverser 12 mois pour la gloire de Dieu. Pale tu unasema tunatambuka miezi 12 kupitia utukufu ya Pour Mungu. rendre nango grâce. Tunarudisha sifa kwa Mungu. Parce qu'il faut rendre grâce en Dieu en toutes choses. Inabidi kushukuru Mungu mukila kitu. Là to rendre nango grâce. Pale tunamshukuru Mungu. Mais tozotalisa boye que Tunaonesha hivi kusema 2018 eli koloba teke ka bato bakokota bango nyonso baza ba santu te. haifai kusema bale bote bataingia mu 2018 ni batakatifu, hapana. Promesse na ngeza 2018 te. Asema hiyo ahadi yangu haina 2018 ke bangi. Parce que bato musuba zaka soki ekomi 23h59. Pengine nafaka kifike 23h59 l'église mobimba. banasimamisha bantu mkanisa. Alors tunakokota 2018. Tunafika kuingia mu 2018. Bon, d'après le Seigneur, jour échangeaka na 0 RT. Kulingana na Bwana, siku haibadiliki Wana selon bato. ile ni kulingana na batu. Calendrier bato ndio bona batelemi wana. Kalendari ya batu Wana baza très concentré bango. beko na kilifa shima bote. 23h58. Inafika 23h58. 23h59. Selon Nzambe
jour échangeaka na 0 heure. Kulingana na Mungu. Siku haibadilikake 0 kulingana na Mungu. Bon, ce que on selon batu. Kama unabeba kulingana na batu. Yo koko tele mapeno kola batu. Utasimama saa batu. 23h58. 23h58. 23h59. Kalibiro sur l'église. Ndio mnalalamika mkanisa. Bokoti 2018. Tunaingia 2018. Yebaki boza bino bokote bokangi na lero wana. Asana mbote murilia ile wakati mnalalamika. Batu nyoso bakangi na lero wana. Ba mingi balalamika bantu bote ile wakati. Bokoti 2018. Banaingia mu 2018. Mais nous savons aussi que tunayua kusema le Seigneur nenga zobatela biso. Bwana vile kuna tukinga. Et tout ça toloma reconnaissant pa na ye. Tunakuwa na shukrani kwa Bwana. Huyo azali ebombelo monene. Huyo anakuwa ukingo mkubwa. Huyo azali mubateli ya solo. Anakuwa mchungaji wa kweli. Huyo azali kimelo na biso. Huyo anakuwa ule kimbilio yetu. Abateli biso aussi pendant ces 12 mois. Anatukinga kadiri ya miezi 12. Mais toujours rendre grâce et pas Nzambe pas comme les païens. Tunarudisha sifa kwa Mungu hapana saa bapagano. Et pas ya païen za kwa sala ba masumu alolenge nyos. Wapagano itamsaidia afanye zambi kila aina. Mais pas na yo ufoza la très concentré pe reconnaissant et pas Nzambe. Kwako wewe inabidi kuwa na akili fashi moyo, kuwa na shukrani kwa Mungu. Natala kipe na kata Facebook ndeko muka solo balobi que vraiment frère. Mimi naangalia ndugu mmoja anasema kwa Facebook anasema ezala kana 2 mois Satan combataka vraiment makasi. Nikalaka na miezi 2 Satan anakombanishaka nguvu. Na éviter so bazo verser ngwapi. C'est ça mon problème. Sio kama nimebaka ile andiko wapi. Satan combataka makasi Novembre na Décembre. Shetani anakombanishaka Novembre na Décembre. Tout Décembre abundisaka makasi. Zaidi Décembre anakombanishaka nguvu. Wone saka kama makanisi ya ba. Ile tu ni mawazo ya bantu, mawazo. So batu baza figé ne loko moko boy. Donc soki kaka Satan combattre Novembre, Décembre combattre makasi. Ni kusema Satan kana anakombanisha après janvier Satan peut mina. Kisha mwezi ya kwanza Satan azoze la susu Novembre. Ina chuma tena ifike Novembre, Décembre. Jo akombanishe nguvu. Vraiment. Kwa kweli. Ça c'est une distraction. Hii inakuwa ni kulengamishwa. C'est vraiment une distraction. Ni kulengamishwa kule. Désert ya mutu na moko ekeseni. Asema jangwa ya kila mmoja na mmoja na chana. Bepreve zalaka au même moment ndenge moko. Jamais. Asema majaribu haikuwa pamoja mkila wakati mmoja. Yozo le katel épreuve. Wewe unapita wajaribu fulani. Et boza la parfois aussi combat moko makasi le 3 janvier lingo lo bate bato nyonso le 3 janvier bakoza combat moko makasi. Unaweza kupata bukomvi ya nguvu le 3 janvier na kusema bantu bote watakombanishwa le 3 janvier. Ozana combat bokutana na combat parfois makasi. Unakutana na bukomvi zaidi bwa nguvu. Parfois le 11 janvier, parfois l'avril. Saa zingine 11 janvier. Mais ba focaliser batu décembre nde diable abundisaka makasi. Baneka bantu akili kusema ni mu décembre. Maintenant, et subitement, baso mono accident belé décembre. Tono bakini. Décembre ezalaka boy. Que eza na inversé. Et comment mi n'ajouter pas foi tout esprit. C'est que ça. Msongeze imani kusila roho. Toi tu ajoutes foi na un esprit. Wewe unaongeza imani kusila. Ça devient puissant. Inakuwa na uwezo. Ozola na mala. Ozo focaliser le bique décembre. Unaka akili unasema ni mwezi ya 12. Alors décembre on ande maintenant oza très concentré na mibate la makasi pona kota 2018. Jo unakuwa na akili fasi mwanzo unajikinga sasa ningie mu 2018. Non non. Hapana. Mibomba pona koya ya Nzambe. Ujikinge juu ya kurudia kwa mibomba vraiment pona koya ya kolo. Ujikinge juu ya kurudia kwa Bwana Yesu. Parce que ça na tina makasi. Iko na maana mkubwa. Ketaleli na yo ezala non comme les gens du monde. Kuangalia kwako kushikosa bantu ba dunia. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Wakati yote batasema leo. Gardez jalousement la parole. Chunga kwa buivu neno ya Mungu. Bomba la parole jalousement. Kinga neno kwa buivu. Et ça très important et loko na so ebisa yo. Ni ya muhimu kitu tunakuonesha. Esengeli na yo oyeba ke le jour au jour. Inapendeza kujua kusema siku kwa siku. Ozana komba. Uko na bukomvi. Moi j'aime beaucoup la prophétie. Mimi napendaka zaidi bunabii. Mais j'aime la prophétie ya précision. Napendaka hiyo unabii iko na hakikisho. Donc quand don ya parce que la Bible les a déclaré les écritures saintes. Biblia unasema hivi maandiko matakatifu ya Mungu. Balobi tout don excellent. C'est comme ça que la Bible est là. Balobi que tout don imparfait. Faut prêter attention. Tout don excellent et parfait vient de la part du Seigneur. Oui, azali le Dieu à lumière. C'est ce que Jacques Azolo. Donc le frère Jacques Azotari, c'est le don de Dieu, c'est le don excellent. Don ba mekakate, don c'est Dieu.
En tout cas, tu es bas qui zamba zana katina biso. Dans la Bible, tu es zamba katina biso. Si tu vois que c'est qu'il a siko Mungu katikati yetu. Ula siwe ni nani? Zamba zana katina biso. Mungu katikati yetu. Ndeko wana wa telemi wana. Ule nduku anasimama ule nduku. Ndeko wana. Ule nduku. Zamba zana difficulté ye ba ekela mu yekela ki. Mungu eko na bilo kwande wana nde na mona ngo eza. Mungu maguma ayue ashijwe kiza na poa makasi te. Aina na nguvu yetu. Toluka le don parfait. Tutafute zawadi kamili. Quand tu te mets à prier. Kama unaanza kuomba. Le Seigneur a kufungola le don spirituel ya oeza na kati na yo obabengi don excellent. Bwana atafungula zawadi ile ndani yako baada zawadi ya mzuri. Il faut na yo yeba boye que inabidi ujue kusema nazalaka tanyo sona komba vi na yo maisha ya komba kila wakati maisha yako yose maisha ni ya bukombe uzola na malamu yango nde ko batela yo ile njoo itakukinga yango nde ko bomba yo yo njoo itakukinga. Et puis pe foye baboye que kisa inabidi ujue kusema tango yoka la parole de Dieu kila wakati unasikia neno la Mungu ezalaka po batela yo devant le combat de l'ennemi ni njoo ile neno ikukinge mbele ya bukomvi ya adui parce que proverbe 30 verset 5 ebenyango un bouclier Mezali 30 mstari ya 5 naita donc celui qui se réfugie à la parole ule anafichama munene directement la parole est un bouclier cela veut dire la parole est enseigné et que adversité za pale neno nakuwa ngabo unaweza kuambia sema buadui kwako il faut yeba que na chemin na yo l'ennemi aza inabidi kuyo kusema munjia yako adui il faut yeba que na chemin na yo bato bazolinga bien na yo te baza uyo sema munjia yako mungu bale bantu bapendake vizuri bien bato ba souhaiter shit na yo baza bale bantu unapenda wewe anguke be kwako bato bazolinga okende liboso te baza bale bantu abapenda wewe ende mbele be kwako baza kaka bakozanga te abata kosa be kwako si Jésus alobaki que prier pour ceux qui font maltraite kama Yesu asema muombe wewe na mitesa donc persécution combat eza ni kusema mateso bukomvi ikwako ozola na malamu donc il y a des choses que le Seigneur a talisaki kuko bintu Bwana alionyesha pour comprendre que oza sur terre Dieu akuelewa kusema huko pa bulongo il faut na ozala o babengaka angle ozala très prudent angle ukuwe muntu le mwenye eko mwerevu ce qu'il faut faire il faut lingo se sanctifier davantage inabidi wewe uanze kujitakasa kila wakati par la parole et par la prière kupitia neno na kupitia malombi yango nde ko batela yo devant tout combat ile njoo itakukinga mbele ya bukomvi bote soki obosani element moko entre la prière et la parole kama unasabu kintu kimoja kati ya maombi na yeba ke ofongoli porte ennemi yua kusema wewe unafungula mulango afin que l'ennemi a harcelé yo kusudi ule adui akuingie donc yango nde tozali kotalisa ntango nyonso ke njoo tunaanza kuonyesha kila wakati kusema après la prière c'est la prière kisha maombi ni quand maombi tu écoutes la parole la vie ta vie d'abord c'est la parole kama unashikia neno maisha yako ni neno au tenir ferme ushimame na wewe msingi au céder ushachilie parce que l'ennemi kwa sababu adui akombataka bato baza na lumière anakombanisha bale bantu weko na nuru donc le diable azo combattre bato baza na barte shetani ashikombanisha bale bantu weko mu mabara diable azo combattre bato baza na église ya mabete shetani ashikombanisha bantu weko mu kanisa ya bya bongo le diable azo combattre nde yo shetani unakombanisha weko na neno wewe parce que yo za na la lumière jua yuko na nuru il faut yeba yango inabidi ujue et la façon dont yo ko se protéger na ile hali utajikinga eza toujours ko se confier pa nzambe inakuwa tu kujitoa kwa Mungu nde okomi bomba makasi jo utajikinga kwa nguvu et c'est pourquoi totalisaka boye que chokole tunaoneshaka hivi un kusema enfant de Dieu doit être reconnaissant jour après jour mtoto wa Mungu inabidi kuwa na hiyo shukrani kila siku devant le Seigneur mbele ya Bwana devant tout acte le Seigneur akosalela mbele ya tendo yote ile wa mjia soyez toujours reconnaissant huyu ana shukrani. Ça, c'est l'exhortation de la parole. Zala reconnaissant. Yeba ko rendre grâce ensemble avec tes biens. Avec même ton cœur aussi. Avec ton âme. Et avec ton trésor. Et donc, on y se koya zanamo. Oyeba ko rendre grâce et pas ensemble. Mais la Bible le baga surtout. Ils donnèrent d'abord leur cœur. Et ensuite, dans leur pauvreté, servaki aussi ce qui était utile. Et c'est ce que Bazolo Bapona Thessaloniciens dans 2 Corinthiens 8.
Donc, il faut eloko yo kosalela nzambe. Inabidi kitu kile utafanyishia Mungu. Motema na yo vraiment ezala pe pa nzambe. Roho yako ikuwe kwa Bwana. Parce que nzambe baseduzaka ete. Mungu abamudanganyake. Il faut que yazala na kati na yo po andima eloko yo kosala. Inabidi yakwe ndani yako jo aichike kile kitu utafanya. C'est sa parole ne seduzaka ye moko. Ni neno ya Mungu jo inakalaka iko na. Quand il voit la parole na kati na yo, neno ndani yako. Alors cette parole hiyo neno ekosala ke itafanya kusema akwa ko considérer o nyonse ekosala. Akuye heshimie yote itafanishika. Et nazotalisa yo surtout que Niko nakonesha zaidi kusema marche na yo kutembea kwako ekesana na bato nyonso ya mabele. Yaachane na bantu bote bapa dunia. Etaleli na yo Kona kwako ezala etaleli ya bonzambe écriture sainte. Ikuye kuona kwa Mungu kwa maandiko takatifu. Et ta vie na maisha yako ezala une vie ya kozala toujours ko rendre grâce pa nzambe ndenge le Seigneur alobi na psaume 50. Ikuwe maisha kila siku kunurisha sifa kwa Mungu vile Bwana anasema mzaburi 50. Donc tant que rendre grâce aujourd'hui, wakati kunarusha shukrani leo ezaka gate kozela ko rendre encore grâce na 2018 le 31 décembre. Aina kusema tena utachunga pale tafika le 31 décembre 2018 jo. À chaque fois kila jambo le Seigneur azopesa yo pema. Bwana anakupatia hiyo pumzi. Le Seigneur azobatela yo. Eko na kukinga. Bolamu azosala pona yo. Hiyo wema eko nakufanishia. Il faut toujours rendre grâce. Inabidi kurudisha shukrani. Ozora nanga malam. Il faut ezala ta vie. Ikwe maisha yako. O considérango makasi. Uheshimiwe kwa nguvu. Ezala vraiment la nature o esenge efanda na kati na yo. Ikuye umbile ile itekala ndani yako. Mais tozoyeba d'abord que tunajua kusema marche na biso kutembea kwetu totambola kabiso moko te. Hatutembeake shebe yenyewe hapana. C'est le Seigneur ndazo diriger nos pas. Ni Bwana njoo anaongoza hatua yetu. Et le Seigneur qui dirige nos pas. Na Bwana anaongoza hatua. Yende atalisa kabiso si ya un danger devant. Yeye njoo anatuonesha kama kuna kuya mambo ya mbaya kumbele. Yenda fongolela kabiso lebi ke petit faites attention. Yeye njoo anatuambia mtoto keba ange. Enfant keba makasi. Mtoto keba ange. Parce qu'il y a la mort devant toi. C'est Dieu seul. Et l'Écriture est déclarée. J'écouterai ce que dit Dieu. Car il parle de paix pour son peuple. Afin que ce peuple va tomber jamais dans le trou. Que le Seigneur Jésus-Christ apambola richement. Et que oye awa lokola batu mususute. Oye lolenge ya adorateur à Christ. Unakuya kama vile muabudu wa Kristo. Oye kozala toujours ko rendre grâce pa Nzambe. Unakuwa kudulisha hiyo shukrani kwa Mungu. Na bolamu nyonso asaleli yo. Kwa mema yote anafanyishia. Par rapport ya année oyoyo ya ba homme. Kulingana na hiyo mwaka ya bantu. Donc par rapport ya nazota la 12 mois lolenge Nzamba bateli ngai. Niko naangalia miezi 12 vile Mungu alikinga. Na rendre aussi grâce pa Nzambe. Nalulisha shukrani kwa Mungu. Mais surtout nazoba kiserelo komoko. Zaidi na kuongezea kitu kimoya. Kozela kango kaka na décembre te. Hapana kuchunga tu paka mwaka ya Disemba. Mais à chaque fois le Seigneur osalo bola. Kila wakati Bwana anakutendea mema. Oyeba kokokisaka yango. Uyuwe kuitimiza. Osola na malam. Oyeba kokisaka yango. Uyuwe kutimiza. Okomwana mtu mususu a rendre grâce pa Nzambe abosa ni dim. Utona mtu mwingine anapeleka shukrani kwa Mungu anasabu cha 10. Mtu moka posanga question. Mtu mwana ni patia swali. Alobi frère Kiala. Anasema ndugu Kiala. Soki ngana zo pesa dimte. Sasa vile mimi silete cha 10. Nazoba ya kopesa dim. Mimi nakatala kuleta cha 10. Bese nakobika te kapo na dim. Mimi sitaokolewa tu. Okobika te. Sasa wewe utaokolewa. Okobika te. Hautaokolewa. Parce que fona tu na esprit ni nezotindo pesa te. C'est ça la question. Roka nini nakusukuma usipeleke cha 10. Parce que cet esprit s'oppose à la parole. Ile roho yako iko pingana na neno. Et ça parfois ce qu'on appelle être avare. Mkila wakati ngine kwa sababu ile wanasema ule mtu wa kupenda makuta. Donc mutu alinga mbongo koleka même soki nini. Muntu asapenda makuta kushindia kama ni nini. Alors akokisaka te kokokisa la dîme dans la parole du Seigneur. Sasa asitimizake inakuwa cha 10 ndani ya neno ya Mungu. Eza pena mtu mususu uko mtu mwingine tanga zoya wakati na église mukanisa soki neti balobi besoin za makasi ya kosoma ba instrument baba nasema kwa faida inabidi tuze mabyombo mena zalaki na dimi ya kopesa basala nzambe asa alikuwa na cha 10 ya kupeleka kwa watumishi abimbo
Izaka kusela Nzambe. C'est pas kutumikia Mungu Maintenant na sombeli yango best streamer loko tsona programme. Mina ba ujia sasa ile biongo vitu na mambo ya biongo. Yebaka ake Yo akusema osaleli Nzambe te. Autumikie Mungu. Onyokoli basali ya Nzambe. Unateswa ndio batumishi ya Mungu. Uzona na malamu? Onyokoli basali ya Nzambe. Unabatesa. Eloko nyonso eza destiné pona musala boye so faut kokisango selon la parole du Seigneur. Kila kitu kinakuya na kazi fulani. Kama unapenda kukifanya, uifanye kulingana na neno ya Mungu. Donc ce que Dieu te recommande, Kile Mungu anakuomba, il faut sale lango. inabidi wewe ukitumikie. Est-ce que cela nanga malamu? Oh nazoko kolobana no ba pratique. Hii ndio unasema mambo ya kuweka katika tendo. Vie oyo tomenaka dans l'église locale. Maisha ile tunakaa tu tunatimiza mkanisa ya pafasi. Ezalaka te ke oza na dime. Haina kusema kuna cha 10 yako. Olobi a dime eza muke tango na kozwa dime munene nene na koya kopesa. Aka cha 10 nikalioko pa nitapata ya mingi za kuleta. Soki dime eza dime eza la parole. Cha 10 ni cha 10 ni neno. Kokisa yango parce que c'est la parole du Seigneur. Uitimize kwa sababu ni neno ya Mungu. L'offrande aussi salela yango c'est la parole du Seigneur. Sadaka uitumikie pia sababu ni neno. Omana mtaribi dime eza loi. Unaona mtu mwingine anasema cha 10 inakuwa ni sheria. Oui, eza loi parce que mutozo comprendre na Bible te. Ndio ni sheria, wewe njoo uelewake Biblia wewe. Parce que mutakanisaka ke Mtu anaweza kusema loi sheria eza ka loi sacerdotale si ni sheria tu ya kikuhani. c'est ça sa vie. Njoo Neka comprendre. njoo anaelewaka. Nde balobi que le Seigneur a aboli la loi. Parce Bwana alivunja sheria. Donc azoka sadia aboli la loi, cela veut dire longoli. Mungu anaweza sheria na sasa. Kutana na batei mususu moya mema livre ya oyo Moïse loba ba prophète baloba ezate. Na kutana na bahubiri wengine na gisi ya kuleta ile kitabu ba Musa balisema. Atambola kana livre babenga mingi Gédéon. Anatembea kale kitabu anaita Gédéon. Ya mukebo ya bleu inakuwa ile ya couleur ya bleu. Je vous ai dit c'est simba dans la Bible. Malédiction. Donc, azomona vraiment l'écriture sur Jérémie yo malédiction. Or ba potre bate ya nengwana te. Ba mitume abakubiri vile. Bate ya nengwana te. Abakubiri vile. Il faut na yo yeba boyeke. Inabidi wewe ujue kusema la loi sheria d'abord ezaka po prophétie. Inakuwa kama vile unabii. Parce que c'est écrit dans Matthieu 11 verset 13. La loi et les prophètes ont prophétisé. C'est un pluriel. Donc la loi c'est un prophète. Jean aussi c'est un prophète. La loi est moko. Un prophète. Asakolaki. Yango Jésus-Christ alobaki. Aucun iota ya écriture ekolongwa jusqu'à ce que tout est accompli. C'est dans Matthieu 5 aujourd'hui à partir du verset 17 à 18. La loi est aussi comme un exemple. Il faut faire très attention. Saoul alongwaki comme roi, mais David alobaki ke nakoki kotouche te le loin de l'Éternel. Alisema mimi sitaweza kugusa mpakaliwa wa Mungu. Ozora na malamu Donc Saoul c'est la loi. Saoul ni sheria. Si alongwe anatoka, mais David azo reconnaître Daudi eko na mutambua. Le loin de l'Éternel. Mpakaliwa wa Mungu sitamgusa. Ozora na malamu. Et Jésus-Christ qui est le vrai David, azali komona toujours oyo le père avait prescrit. Donc il y a des choses oyo la parole de Dieu est déclarée. Oyo ezo senga ke osala yango po mona aussi la bénédiction. Il y a des versets des Écritures. Oyo mutu nyonso ayebi ke Abraham a donné sa dîme. Muntu wote anayua kusema Ibrahimu alipeleka cha 10.
Au avancé encore, unachofa tena. Moïse Musa a appelé les gens à kopesa des choses d'un bon cœur. arita bantu bapeleke bintu kwa moyo safi, moyo Donc mwema. cela veut dire offrande volontaire mutanseignant weza Ni Moïse. kusema sadaka ya kutoka kwa mapenzi ya mtu inakuwa Musa ndio alifundisha. Donc ceux qui tozosenga muta pesa kolanisa mandenge ye a disposer na motema. Kama tunalomba mtu atowe kulingana na vile roho na msukuma. Effectivement c'est Moïse qui avait enseigné ça. Hivyo ni Musa alifundisha. Parce que kota na l'église wana Utengia mule makanisa. balobino 10 meza loi. Cha 10 ni sheria. Oui, eza vraiment loi. Hiyo ni sheria. Mais applicable aujourd'hui Inakuya ya kutimiza dans la vraie église. mkanisa ya kweli. Mais soki okutani na bato yo bayebi na nu parole te. Kama unaenda kukutana na bale bantu abajue neno Donc kama. ba oyo bazaneti bana mike. Beko sa batoto kiloko. Net église à Corinthe. Sa vile kanisa ya kule wa Korinto. Omoni so otangi na 1 Corinthiens 3. Kama unasoma wa Korinto 1:3. Paul alobi à partir de verset 1. Paulo anasema kwa mstari ya kwanza. Nateyaki bino makambo oyo ezalaki ole. Miri bahubiri mwe bintu bile bikusa maziwa. Parce que na considéraki bino bozaneti des gens charnels, pas comme des gens aussi beaucoup. Miri baona sa mu bantu ba mwili, amuna sa bantu ba kukomea. Donc parmi mateya ole, Kati ya mahubiri kwa maziwa. ya Paul na niveau ya monaki ba Corinthiens. Ya Paulo vile aliona ba Korinto. Alobaki na kozwa droit na ngati. Alisema mimi sitabeba sheria yangu ya mhubiri. Ozora na mala? Wana yebisa ki ba Corinthiens. Anaambia ba Korinto. Donc soko moni motei. Kama unaona mhubiri Azolo bake dima kosimba te. leo unasema cha 10 hasta Comprendre kazara nu charnel. elewa kusema ni mtu wa mwili. Paul aboyaki droit na ye parce que ayebaki ke batu wana bazalaki na nu charnel. Paulo alikatala hiyo sheria yake. Tu aliwa sema bale bantu ni bantu wa mwili. Tanga 1 Corinthiens 3 pona comprendre. Soma wa Korinto wa kwanza sura 3 jo uteleo. Ozora na malam? Ah, il faut faire très attention. Inabidi ukiwa Mais so ke na église ya ba Philippiens, kama unaenda kwa kanisa ya Bafilipi. alobi aussi autrement. Anasema mu hali nyingine. Yango moni epa ba Corinthiens, Jordan kwa Korinto. alobi deux fois na yake epa na bino. Anasema mara mbili nilikuwa kweli. Na boyaki na za la charge na bino. Mbili katala mwe munisaidie. Waebaki niveau na bango. Aliyua kipimo kyao. Donc église musu eza pe forme. Kanisa nyingine inaweza kuwa mwili hali. Est-ce que na bala? Ah, l'église musu eza forme wana. Makanisa nyingine kwa mwili hali. Oyo fo batei ba éviter baza la charge. Inabidi bale bahubiri baepuke. Mais yo so comprendre makambo ensemble. Wao ushakuelewa mambo ya Mungu. Ozola na malam? Et il faut yeba ko soutenir l'œuvre de Dieu. Inabidi uchue usaidia kazi ya Mungu. Et celui qui donne, Na ule iko na leta. azotalisa aussi qu'il est affranchi. Eko naonyesha kusema ni mtu mwenye kufunguliwa. Asikolama. Asha kuokolewa. Ozola na malam? Oyo azo retenir. Ule kuna Azoboya kopesa. ena katala kuleta. Azo s'appauvrir encore davantage. Eko kwa mashikini zaidi. Cette exhortation est utile pour na likambo na kosala lelo. Hiyo kusubutisho inakuwa ya maana kwa mambo utafanya Et leo. maintenant par la grâce de Dieu nazo kota na liter na zana Na yango. kupitia neema ya Mungu mimi naingia sasa mahubiri. Mais simba aussi oyo ezali très instructif. Shika nayo hiyo inakuya ya maana. qu'il faut servir le Seigneur avec tes biens. Inabidi kutumikia Bwana na mali yako. Poser des actes pour la gloire du Seigneur. Kufanya matendo kupitia utukufu ya Nenge Mungu. la parole le dit que n'aimons point seulement en parole, Neno nasema tusipende tu katika neno. mais en acte aussi. Na kupitia C'est matendo vraiment la parole du Seigneur. ni neno ya Mungu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Tozalaki kotambola déjà Tulianza kutembea na likambo oyo etali le 7 ans na mambo inaelekea miaka 7 jusqu'à Hébron. mpaka kule Hebroni. Nasengaka mingi bandeko fo zalaka na habitude ya koyaka dans la semaine. Nalombaka bantu mwanze kuwa na hiyo mifano ya kuya ndani ya juma. Parce que quand ozo rate la semaine, Wakati kuna kosa ndani ya juma ozo zanga aussi babiloko ebele par la grâce de Dieu. kuna kosa bintu bya mingi kupitia neema ya Mungu. Mais sengeli na yo oya koyoka eza très très important. Inabidi wewe uanze kuwa kushikia ni ya muhimu sana. Parce que ces choses Kwa sababu hivi bintu eleki nyonso kokozala nango ko musala na pembeni. inashindia biote ile unaweza kuwa nayo kama kazi. La parole de Dieu surpasse tout. Neno ya Mungu inashindia kila kitu. Et la parole de Dieu nezali vie pona na yo na Na nyonso. neno ya Mungu tu anakuwa maisha yako mbiote. Donc il faut la convocation sainte. Inabidi hiyo kusanyiko takatifu Ozangaka yango te eza très important. usianze kukosa kila wakati, ni ya maana. Touti kotanga 3 passages. Tunatukia kusoma usomi 3. Mais d'abord dans la semaine, Tulianza mbele ndani ya juma, tozwaki traverser abana Israël. tulichukua kutambuka ya batoto wa Israeli. Tango bakati déjà Jourdain. Pale balitambuka Yordani.
Bayena Josué 5. Banakuya mu Yoshua 5. Célébrer la Pâque. Banasherekea Pasaka. À l'honneur de l'Éternel. Kwa sifa ya Bwana. Maintenant, sasa natarisaki ke poba koma Hebron. Milianza kuonesha kusema kabla wafike kule Hebroni. Et ça là, depuis la Pâque ti Hebron, ils ont ça là 7 ans. Ilifanya kutoka Pasaka paka kule Hebroni, ilifanya miaka 7. Tozwango wapi? Tunaichukua wapi? Tozwango na parler ya Caleb. Tunaibeba mule usemi ya Kalebu. Na Josué 14. Mule mu Yoshua 14. Tanga azoko expliquer. Wakati eko nafasiria. Nazu yango nanu nazotanga au nom de Jésus-Christ. Amen. Josué 14. Yoshua 14. Na bana verset 6. Nanzia mstari ya 6. Or, les enfants de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Batoto ya Yuda bakakaribia kwa Yoshua kule Gilgali. Et Caleb, fils de Jephuné, na Kalebu mwana wa Yefune, le Kénisien, lui dit, Mkenizia akamonesha, tu sais ce que l'Éternel a dit à Moïse, unajua kile wa milele alimuonesha Musa, homme de Dieu, mtu wa Mungu, relativement à moi et à toi, juu yangu na juu yako, à Kades Barnea. kule Kades Barnea. J'étais âgé de 40 ans. Nilikuwa na miaka 40. Lorsque Moïse, wakati Musa, serviteur de l'Éternel, mtumishi wa milele, m'envoya de Kades Barnea alinituma kule Kades Barnea pour explorer le pays. juu ya kwenda kupeleleza nchi. Et je lui rendis compte dans la sincérité de mon cœur. Nikamupatia hiyo ripoti kulingana uhakika wa moyo wangu. Et mes frères, na bandugu yangu, qui étaient montés avec moi, bale balipanda na mimi, firent fondre le courage du peuple. bakapotesha kiasi ya taifa. Mais moi, je suivis pleinement l'Éternel mon Dieu. Lakini mimi nilifuata kwa utele njia ya Bwana. Et Moïse fit serment na Musa akafua kiapo ces jours-là en disant, hiyo siku akisema, certainement la terre que ton pied a foulée sera à jamais un héritage pour toi et tes enfants. Kwa uhakika hiyo bulongo ulikanyanga itakuwa urithi yako na ya batoto yako. Et parce que tu as suivi pleinement l'Éternel mon Dieu. Kwa sababu ulifuata kwa utele wa milele Mungu wangu. Simba verset 10. Shika mstari ya 10. Ya Josué 14. Ya Yoshua 14. Or maintenant voici l'Éternel m'a conservé la vie. Japo tazama sasa Bwana alinichungia buzima. Comme il avait dit. Vile aliyosema. Voilà 45 ans. Tazama miaka 45. Que l'Éternel prononça cette parole. Ile wa milele alisema hiyo à Moïse. Kwa Musa. Lorsqu'Israël marchait dans le désert. Wakati Israeli alitembea mule mjangwa. Et maintenant me voici âgé aujourd'hui de 85 ans. Na sasa tazama leo mimi nakuwa na miaka 85. Donc tangu bazalaki na Kades Barnea. Wakati balikuya kule Kades Barnea. Tangu Moïse atindaki ba espion. Wakati Musa alituma bapelelezi. Espionner ville ya promesse. Bende bakapeleleze inchi ya ahadi. Là ils avaient un nombre 13. Pale nakalaka muhesabu 13. Bakoma kande na Hebron. Balifika kule Hebroni. Kuna nde bazuaka témoignage ya terre. Kule njo banabeba ushuda ya bulongo. Bazu ba fruit ya pays. Banabeba matunda ya inchi. Baye nango awa na Kades Barnea. Banakuwa nayo hapa kule Kades Barnea. Wana ifola na enseignement oyo toteki dans la semaine. Hapa inabidi ufuate mafundisho tulifundisha ndani ya juma. Bazaki na Kades Barnea na deuxième année. Balikuya kule Kades Barnea mu mwaka ya pili. Le Seigneur na nombre 14. Bwana muhesabu 14. Na verset 34. Mustari ya 34. Alobi lokola Israël a rejeté la parole. Anasema vile Israeli alitupilia neno. A rejeté la promesse à terre. Alitupilia hiyo ahadi. Bakosala 40 ans. Batafanya miaka 40. Donc lokola basala déjà 2 ans. Vile washofanya miaka 2. C'est que basali 38 ans pour 40. Ni kusema walifanya miaka 38 njoo ifike 40. Là Deutéronome. Pale utasoma mkumbukumbu. Chapitre 2 verset 13. Sura ya pili mstari ya 13. Bon, awa watangu Moïse atindaki bespion. Pale Musa alituma bapelelezi. Caleb azaki na 40 ans. Kalebu alikuwa na miaka 40. Tulobelaki deja ngo na semaine. Tusha kuisema ndani ya juma.
Maintenant, jour où Azoli a possédé Hébron. Sasa ile siku alipenda kushika Hebroni. Akomaki na 85 ans. Alienesha miaka 85. Alors depuis que Moïse a lobaka parole awa na Kadesh Barnea. Anasema toka pale Musa alisema neno kule Kadesh Barnea. 45 ans. Inafanya miaka 45. 38 ba consommé awa wana errance. Hiyo 38 banibeba mule mkoa waya. Ba passer Jordan. Kabla bapite Jordan. Ba célébrer Pâques. Banasherekea Pasaka. Maintenant. Njo sasa ba marcher pendant 7 ans. Banatembea kadiri ya miaka 7. Alors notre enseignement d'abord. Sasa mafundisho yetu ezali sur le deux rédemptions. Inakuwa njuu ya ukombozi mbili. Tozalaki kotelisa dans la semaine. Tunaanza kuonesha ndani ya juma que le Seigneur na voyage ya peuple. Asema Bwana muyo safari ya taifa. A déchaussé Moïse. Alimuvula biato Musa. A déchaussé aussi Josué. Kisha alimuvula Yoshua bilato. Donc pona kolobela sur le deux rachats. Njuu ya kusema njuu ya yo ukombozi mbili. Yango nazotalisa yo boy. Njoo nakuonesha hivi. Aujourd'hui, leo la parole que tozo détenir. Hiyo neno tunashika eza na deux rédemptions. Iko na ukombozi mbili. Eza na rédemption ya âme. Iko na ukombozi ya nafsi. Eza na rédemption ya corps. Kisha nakuwa na ukombozi ya mwili. Pourquoi? Juu ya nini? Hébreux 4 le dit. Waebrania 4 nasema. Pour nous qui avons cru. Kwa sisi tuliamini. Nous entrons. Tunaingia. Donc biso toujours se retrouver awa déjà na ngambo. Nikusema sisi tunajikuta kule ngambo ya pili. Deux personnes déjà basi se déchausser. Wale bantu bawili bashavula biato. Est-ce que vous comprenez ngeli kona soloba? Donc la parole que nous avons. Asema neno hiyo shetu kunayo. Eza la parole ezo de tenir deux rédemptions. Inakuwa ni neno inashika ukombozi mbili. Mais sengeli na yo comprendre. Inabidi wewe elewe. Nini titaki Israel azonga si? Nini limutuma Israeli arudie nyuma? La totala qui dernier verset. Pale tuliangalia ile sura ya Nombre chapitre 13. Ya Hesabu sura 13. Ce sont les Anakim. Inakuya ni batoto ya Anaki. Les fils des Anakim. Bale batoto ya Anaki. Ces enfants bazalaka 3. Bale batoto banakalaka batatu bule. Bangonde bazalaki combat géant. Bonjo balikuwa sawa vile barefu. Baoyo bazalaki kuempêcher Israël kwa kote. Balianza kuzuiza Israeli ashingie. Je pense que bozola nanga malamu. Amen. Bangonde bazalaki kuempêcher Israël à kote. Baranza kuzuiza Israeli ashingie. Mais tozwi deux passages na Josué. Tunabeba hiyo mashairi mbili mu Yoshua. Tant totali na Josué chapitre 11. Wakati tunaona mu Yoshua musura 11. Et puis totali na Josué chapitre 15. Tunaangalia kisha mu Yoshua 15. Na Josué 11. Mu Yoshua 11. Tomoni lolenge balobi que Josué les extermina. Tunaona vile banasema Yoshua alienda kubamaliza. Donc alongi ba Anakim nyonso. Alienda kushinda bale batoto ya Anaki. Et totali na Josué chapitre 15. Na tunaona mu Yoshua 15. Là ezoloba Caleb le chasseur. Banasema Kalebu ye alibafukuza. Ça va? Ah. Mais il faut ne comprendre. Zinabidi wewe elewe. Dieu ramène que ce qui est passé. Mungu anarudishaka pale cha kupita. Et loko esengeli saisir. Kitu tunabidi ushike. Ezandenge na lobaki dans la semaine. Ni vile nilisema mjuma. Que Caleb na ngambo akota kusha soleil. Kalebu kungambo ya kule yuwe na lamukiaka. Azotalisa l'église. Eko naonesha kanisa. Kule ndio yanaliaka naonesha kanisa. Azotalisa l'église. Naonesha kanisa. Parce que biso za peuple ya soi. She tuko taifa ya magharibi. Ya offrande à soi. Hiyo sadaka ya magharibi. Mais il faut y que sinabidi ujue biso toko combattre après que Josué se alongi bangunango. Shie tutapika vita kisha Yoshua kushinda wale maadui. Et tangu Josué alongi ba ennemi, na wakati Yoshua anashinda maadui, balobi Josué les extermina. Banasema Yoshua alienda kubamaliza. Donc bien aimé, mpendwa, ezana esprit moko te mauvais oyo le Seigneur azangaki kolonga. Hakuna hata roho pepo mchafu moja ile Bwana Yesu alishinda kuiwina. Que esprit mauvais ngo lelo eye. Aseme roho yondo zo combattre polongango. Wewe njoo unaipika vita njoo ushinde. Hapana. Oko remarquer que Josué a exterminé Yoshua anamaliza ba Anakim, bale batoto ya Anaki. mais après kisha
Caleb aussi. Caleb pia Abundi suna banakim. anapika vita na batoto ya Anaki. Est-ce que tous ensemble? Hein? Abundi suna banakim. Anakombana na batoto ya Anaki. Mais azo bunda déjà Josué alonga ki bango nyos. Eko napika vita kisha Yoshua kubashinda. Et nous croyons que les hommes servent des signes. Na tunaona kusema bantu banakuwa kama vile alama. Et le vrai Josué c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Yoshua kweli ni Bwana Yesu peke yake. Maintenant chemin faisant, mukutembea otali Jésus-Christ. unaona Yesu Kristo. Jésus-Christ a vaincu quoi? Yesu alishinda nini? Jésus-Christ, Yesu il a vaincu les péchés. alishinda zambi. Il a vaincu la mort. Alishinda kifo. Ozora nanga malam? Ah. Donc c'est que, et il a vaincu aussi le monde. Kusema alishinda pia dunia. Yemoko alobaki ke le prince de ce monde azoya. Peke yake alisema ule mfalme kidogo Mais wa dunia. nazana likambote, nazana likambo na yete, nazana nyongo na yete. Shina na ndeni yake, shina naye mambo. Alobi n'ayez pas peur et ne craignez point parce que j'ai vaincu le monde. Asema mshikwe na woga na msifadhaike kwa sababu nilishinda dunia. Et quand on parle du monde, Kama senju ya dunia. ce sont des puissances de la terre. Ni ile uwezo C'est ça en réalité le monde. Ndio kwa kweli dunia. Zola na malam, Dieu a déjà tout vaincu. Mungu sasa kushinda yote. Mais maintenant toi tu combats dans cette victoire. Sasa wewe unapika vita ndani ya hiyo ushindi. Ko perdre pédalité. Hapana kupotesha njia. Ezate ke nakutana na motemo kwa sababu bisanga lobi. Mimi nakutana na mhubiri mmoja ananiambia sema. Azai kote ya kutezaki na conference moko. Eko na mhubiri mu conference. Aza docteur théologien. Eko ule daktari mwalimu wa teolojia. Même kolo ayebite nombre bato bakobika. Asema hata Mungu mwenye ashiwe bungi abantu wataokolewa, Mungu ashiwe. Yo pe na ngambo no fo kebaka makasi. Na wewe kungambo yako unabidi kuwa na kolobaka teke na kubika eza kozala orgueilleux. Hapana kusema mimi nitaokolewa, inakuwa na kiburi. Botei vraiment zolobake. Mubiri kuna kolobaka teke na kobika. Hapana kusema mimi nitaokolewa, mubiri. Eza kozala orgueilleux. Ni kwa mtu wa kiburi kama unasema vile. Même zamba ebi nombre bato bakobika. Hata Mungu mwenyewe ashiwe bungi wa bantu wataokolewa, mubiri. Na eloko eza conference na kwa uzele na pembeni te. Vile ilikuwa ni conference kumchunye kumpembeni. Tange komi l'air na ngai na zui parole. Inafika wakati yangu ya kusema. Ngana Faustin na ngatoza no na problem. Mimi napendaka tusikule mambo na bongo. Après atokangi kanda okubongisa parce que wewe akozana kanda akobika te. Hata kama ukubongisa kaka utatengeneza jule una kishilani sasa ukolewa. Ukubongisa kaka. Eza teke na bomba ngopo. Asa ni kinge. Poso kuzandenge ni ndama kusa ukuje. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Tukomboe wakati sababu masiku kumbaya. Na azulaki kaka eloko moko ezake motei nilimwambia tu kintu kimwa kusema mubiri avant peuple kota kana yesi akendaki na kana ayena nurika kabla taifa yende Kanana ye anakashofika Kanana kaka o text na pesaki baka hiyo tunda hiyo na talisi d'abord que faut koyeba que ambasa inabidi kujua kusema mutu akopesa assurance ya royaume de Dieu mtu anaweza hakikisho ya mbingu c'est l'enseignant la prédication dans le prédicateur. Asema ni hiyo mahubiri ndani ya mhubiri. Soki motei aza na assurance te. Kama mhubiri yeko na mhubiri asina na hakikisho. Mais maintenant tozoya kosala nini? Sasa tuko tunafanya nini kumisa? Ozona na madame? Le ministre faut rassurer le ciel. Ule muwaziri inabidi akuhakikishie wewe mbingu. Il faut rassurer yo héritage eza kuna. Akuhakikishie hiyo urithi iko kule. Et fortifier yo. Ikutie kiasi. Ozona nanga madame? Et fortifier yo pe simba yo. Ikutie nguvu. Donc c'est que nazongi na kata likamuna zota lisayo. Et ça que sengeli na yo on comprend. Inabidi wewe uelewe. Que aujourd'hui quand toi tu combats, leo wakati unapika vita, il y a déjà le véritable Josué qui a combattu à ta place. Kuko Yoshua wa kweli alipika vita pa fasi yako. Qui a vaincu. Ula alishinda vita. Il a déjà vaincu le monde. Alishinda dunia. Il a vaincu les péchés. Alishinda zambi. Parce que soko kutani na motei kama unakutana na ule mhubiri oya azali politicien na chef ule anakuya cela veut dire le monde ezolonga ye anakuya mfanya siasa pale kule kumimbani nikise dunia sasa ozola na malam il n'a pas encore vaincu le monde asiyashinda dunia
Parce que le monde ne croira jamais au Seigneur. Jamais. Dunia hiyo naona haitaaminiaka kamwe kwa Bwana. Uzora na malamu hein? Il faut comprendre aussi Inabidi kuelewa pia et que ce n'est pas n'importe qui nikisema aina mtu qui vivre la victoire. ndio ataishi leo ushindi. Si ce n'est que c'est lui que le Seigneur a tiré richesse wana kati na yeye. Kama tu aina ule Bwana aliyekea hiyo mali ndani yake. Parce que quand le Seigneur a vaincu à la croix, wakati Bwana alishinda msalabani, et kalongi anashinda, azui yango akabeli yango quelque batu, anaibeba anapatia bantu mwa fulani. Eza na bato baza nelonga. Iko na bantu wale beko na ushindi. Parce que bamususu lelo bengine leo bazo marché. Bela tembea. Pona mboka. Njuu ya inchi. Bamususu pe bazo bunda na bakoma ba grand député. Bengine na kombana njoo akui député mkubwa. Frère na ko conseiller ko kotaka politique te. Nduku mimi nakushauria nakutana kina mtu moko ayebisinga lobi. Nakutana na mtu mwana nyambia sema politique na biso ndeza mabe makasi. Asema ni hiyo politique ya ba Trump. Hiyo siasa ya ba Trump. Politique neti ya boye. Ili inakuwa kama ya je. Yango isa bien. Ili njoo ya mzungu. Ngalebi non. Yango te. Ile hapana. Il faut yeba boye. Inabidi uyo hivi. Tout ce que Dieu a dit dans les Écritures est vrai. Qu'est-ce que le Seigneur nous a donné comme la parole? En présentant la femme dans Apocalypse 12, mais la femme est combattue par les dragons. Mais ce dragon-là a 7 têtes. Oh, quand il lit les têtes, dans Apocalypse 17, ce sont des rois de la terre. Donc, d'après la Bible, les rois de la terre combattent la femme. Ça, c'est l'écriture. C'est l'écriture. La manière où le malin vient contre la femme, c'est avec ses 7 têtes. Et quand il y a Apocalypse 17, les 7 têtes, ce sont des rois de la terre. C'est le monde. Dans sa famille, mon côté n'a pas tête. Mais qu'est-ce que nous vivons? Tobi kaka ce verset. Si Dieu approuve la voix de quelqu'un, comme l'église, Dieu approuve. Il dispose même à sa faveur ses ennemis. Donc, peut-être tu as tabasa benemi na biso. Donc, peut-être tu as Congo. Congo angam. De Rome. Ce sont les ennemis. Mais ils ont disposé à notre faveur. Donc, on peut vivre en paix. Pour moyen longo la verset Apocalypse 12 et athée. Le monde a pour yote. Le monde a eu Christ. Donc c'est que nakati na yo. Est-ce que tolobi ke auto autorité? Non. Ce sont des autorités. Osambela pona bango pona kimyeza la tote ya lobanzamba. Mende yoko kende kokota te na kata ba politique. We hapana kwenda kuingia mule mambo ya bafanya siasa. Okomo yela biso na église na polo moko soki ya parti politique. Unakuwa mkanisa na atire biso na polo basa kuandika ya parti politique juu tukokote. Hapa. L'église kanisa eza o babengaka selon les gens aussi de la terre une ville au milieu du village. Niyo banataka kulingana na masemo ya bantu wa dunia inakuwa muji katikati ya hiyo kijiji. Un jour nous avons la émission. Siku moja tunafanya emission. Journaliste moko posa une question. Ule journaliste ana swali. Alors bibo soki siko lelo vraiment. Sasa leo kama hivi hapa. Et comme que non inafika kusema hapana. Pasteur bazana besoin batia yo ata premier ministre ata premier ministre. Wanapenda kukoka wewe ukwe mwaziri wa kwanza. Wewe bisie c'est me rabaisser. Na mbasa nikunishusha. Parce que naza ministre na royaume céleste. Miko mwaziri muyo ufalme wa mbingu.
On est un royaume terrestre. Hiyo ni ufalme wa Na tous les dunia. journalistes. Namuuliza. Est-ce que c'est me lever ou bien Sasa m'abaisser? ni kunishusha au kupandisha? Oui, c'est vrai. Parce que aux ministres du royaume Ah, céleste. c'est kweli huko mwazini. Maintenant, si quoi, bah, pensi au poste dans le royaume terrestre. Wanakupatia En fasi. tout cas, où tu royaume céleste, bah, tiens, dans le royaume ya céleste. yulu unashuka Ah, puis, chini. vraiment, à solo, Sasa, ni kweli. c'était rabaissé. Ni kukushusha. Pourquoi l'oulango? Huyo ndio unatamania bili. Vous êtes déjà ministre, ambassadeur. Huko Il y a balozi. royaume céleste. Balozi ya ufalme wa mbingu. Mais nous sommes comme ambassadeurs, il y a royaume terrestre. Unatafuta kwa balozi wa hiyo falme ya pamoja. Jésus a dit devant Pilate, Yesu anasema mbele ya Pilato. si mon royaume était de ce monde, Kama ufalme wangu ulikuwa hapa dunia, hein? Nalingaki na bele la mon père, nitafuta kumulilia baba. atinda ba légion baya kokomba. Atume hiyo jeshi kwe kombani. Son royaume n'est pas de ce monde. Ufalme ya Yesu aina ya pabulongo hapa. Mais il faut marcher sur la terre tête haute Tembea pabulongo kichwa ya kunyoloka avec la vérité. na hiyo ukweli. Ozala vraiment celui qui a vaincu le monde. Ukweli ule mtu alishinda dunia. Ozala aussi celui qui a vaincu les péchés. Ukweli ule mtu alishinda dhambi. Ozosi manga malamu ele ona solo ba. Ah. Obika la victoire sur tout ce qui est comme la vie contraire à la parole. Uishi ushindi kwa ile yote na kuya maisha iko kipindupindu na neno. Et ça très important. Ni ya muhimu sana. Parce que batu ebele lelo Bantu ba mingi leo ba perdre pédale, banapotesha njia. bazo servir sans conscience. Beko natumika bila hiyo zamiri. Ba komi ko élever les gens du monde Beko na inua bantu bapa dunia. comme croyant que c'est ce que Dieu a zoko vénéré. Beko na wazesa njo kile Mungu eko na heshimia. Mais toi sois sage. Wewe kuwa mtu wa hekima. Ozala très prudent. Ukwe mtu mwenye Ce anga. que le Seigneur a vaincu, Kile Bwana alishinda, a vu à Pessi aussi, il faut vaincre. anakupatia wewe pia inabidi ushinde. Il faut vaincre. Inabidi ushinde. Il faut na kati na yo ba sentir que Inabidi ndani yako bashikie kusema tu n'es pas de cette terre. hauna wapai bulongo. Et quand tu traverses ta vie sous ce soleil, Na wakati unatambuka maisha yako pai jua, oh garder jalousement la foi. chunga kwa bwivu imani. Oh battre l'enseignement très bien. Kinge mafundisho mzuri sana. Oyeba que oza entouré. Ujue sasa mwenye kuzungukwa D'abord na plusieurs témoins. na bashuda ba mingi. Oyo pe bazomona yo. Bale beko na kona. Et puis pe oyeba que adversité na seza makasi. Uyue kusema uadui hapa chini iko ya nguvu. Mais il faut bima vainqueur parce que tu as la foi. Inabidi utoke mshindaji kwa sababu kuna imani. Oyeba ko garder plus l'enseignement. Ujue kuchunga zaidi mafundisho. Ozala la vraie église. Kwa kanisa ya kweli. La vraie église, Kanisa ya kweli. regarde na ye, Macho yake ezake il faut vraiment na kati naza na victoire sur le monde. inabidi ndani yayo ikuye na hiyo ushindi juu ya dunia. Regarde na ye fois na victoire Macho yake inabidi akuwe na sur ushindi tout péché aussi. juu ya zambi yote. Regarde na ye, Kona kwake il faut atalisa la nature d'une de la parole. aoneshe hiyo umbile ya kustahili na neno. C'est ça la vraie église. Jo kanisa ya vya kweli. Mais sengeli oyeba boye que Inabidi uyo kusema aujourd'hui plus na ninga tambola na olenge moko pratique leo nilipenda kutembea muhali ya par rapport ya ba circonstances otozana ngona mboka. kulingana na mamambo tukunayo mudunia. Parce que quand tu viens dans l'église, il faut avoir une parole d'exhortation. Wakati unakuwa mkanisa inabidi upokee neno ya kusubutisha. Oye koyeba kobomba yo. Hiyo itayo kukukinga. Yo ozalaka na opposition te. Wewe hauna mtu wa upinzani. Ozalaka pe na majorité te. Hauna tena mtu wa ku. Ozalaka nde na maboko ya Nzambe. Huku njoo mu mikono ya Parce que Mungu. nakutana na batei vraiment ba opposant. Nakutana na bahubiri bapinzani. Bible elobi ndenge na te. Biblia iseme vile. Ozalaka na opposition te. Wewe hauna muupinzani. Oza pe na majorité Kisha te. tena hauna kubantu wale wanatawala. Oza nde kaka na parole. Huku tu muneno lwako. Ozo respecter kaka o Nzambe azoloba. Huku unaheshimia tu kile Mungu anasema. Ozo respecter l'autorité. Huku unaheshimia ule mwenye madaraka. Ozo sambela pour les autorités. Huku unabaombea benye madaraka. Keba na Bible, hein? Inabidi kufanya ange. Kokasate ke lelo ba autorité ba autorité ba frère. Hapana kuanza leo utakuwa na wafanya madaraka bako banduku. Oh, tozo sambela makasi po gouverneur comme frère. Tunaomba nguvu sana njuu Ule président comme frère. au ule rais akwe ndugu wetu Muro. Hapana. Ozola na malamu. L'olengo ko traverser sur la terre. Vile wote tatambuka pa bulongo. Ton problème c'est la parole. Mambo yako we ni neno. Élève plus la parole. Inua zaidi neno. Témoigne la parole. Shuhudia neno. Ozola na malamu. Témoigne la parole. Shuhudia neno. Millions kozala. Fasi tutakuya. Élève la parole. Inua njoo neno.
bakuta yo na ba trouble oyo bato na mabele baza nango te. Bashikukute mule mamufuruko bantu pa bulongo beko. Et comme tu es un saint, Vile wewe uko mtakatifu, na kati na yo, au milieu des gens, témoigne la vérité. ndani yako kati ya bantu shuhudia ukweli, Témoigne la parole. shuhudia neno. Et ça très important. Ni ya muhimu sana. Parce que ton mona ba frère mususu na l'église, Tunaona banduku bengine mu makanisa, ça la marche vraiment comme des combattants. eo natembea sa vile ule combattant mpika vita. Ce n'est pas la nature de l'église. Haina umbile ya kanisa hiyo. Est-ce aussi mbanga? Ce n'est pas la nature de l'église. Haina umbile ya kanisa. Donc c'est que na kati na yo mingi, Ni kusema ndani yako la zaidi. chose na linga koloba c'est selon le temps. Kintu nipenda kusema ni kulingana na wakati. Après le moment que nous traversons, Kulingana na hiyo wakati tunatambuka. il faut ozala oyo zobika la grande victoire en toi. Ukwe muntu leo unaishi hiyo ushindi kubwa ndani Au yako. témoigner de la vraie parole. Ushuhudie neno ya kweli. Au élever de la vérité du Seigneur. Uinue ukweli ya Bwana. Au sa place tena makambo nyonso eza sur la terre. Usilete fasi kwa mambo yote kwa Il faut savoir que la maison avait Sarepta. Nyumba ya ule mjane wa Sarepta. Et soit qui abondance mais la terre ezalaki na nzala. Ilipokea utele lakini bulongo bulikuwa na njala. Ta bénédiction Baraka yako eza liée na parole du Seigneur. inambatana kuneno ya Mungu. Isaac akendaki na territoire ezalaki na sécheresse. Isaac alienda mu hiyo inchi mulikuwa Mais kauka. aloni abuki au centuple. Alipanda anavuna mara 100. Abraham ayebisaki Lot pona kote yo lingi. Ibrahim alimwambia Loti chakula fashi unapenda. Lot atalaki kota Sodoma moninga comme un jardin de Dieu. Loti aliona Ebe. ile fashi ya Sodoma kama vile bustani ya Et Edeni. Abraham akei kote oyo emonanaki nango pamba. Na Ibrahim alienda fashi Mais ya comme vile. il avait la bénédiction, la promesse, Vile alikuwa na ahadi. le Seigneur a multiplié quelque chose en Abraham. Bwana alibadilisha, alijumulisha kitu Ce ndani que yake. Dieu a arrêté pour toi Ile Mungu alipanga juu yako. et qu'on s'accomplir certainement. Itafika mwakika. Aucun homme akoki ko effacer le plan de Dieu sur Hakuna toi. hata mtu mmoja atajimisha matayarisho ya Mungu juu yako. Soki mutu atelemi liboso, Kama mtu anasimama le kumbele, Seigneur akotuna ki obscurci mes desseins. Bwana atauliza nani anashimishaka matayarisho Le ya Mungu? Seigneur akoko livrer plusieurs personnes à cause de toi. Bwana Mais toi tu ne sais pas. anatoa bantu ba mingi juu yako wewe moya. Eloko moko te ko freiner marche na yo. Hakuna kitu kitasimamisha mwendo yako. Kokitiselongi na sete. Hapana kushusha uso Relève chini. la tête, marche comme un héros. Inua kichwa, tembea kama mshuhuda. Yeba que j'ai Christ. Inua kusema niko na La Kristo. victoire de Dieu est en akati na yo. Ushindi ya Mungu ndani yako. Croire nango vraiment. Amini ndani yako. Oyo nzamba sali ngai. Hiyo Mungu Eza ananifanyia. oyo abongisaki avant makambo eya. Ile alitengeneza kabla mambo ifike. Oyo kozala eza oyo deja abongisaki. Kile utakuya ni kile Yo alitayarisha. simba nde bongo. Wewe shika vile. Aucun homme sur la terre akoko effacer le plan de Dieu sur toi. Hakuna mtu hapa Aucun. duniani anaweza kusimamisha matayarisho ya Mungu juu yako, hapana hata moya. Et tes jours, Na mashiko yako. borne nango eza entre les mains du Seigneur. Mpaka ya mashiko yako iko mikono ya Mungu. C'est Dieu ndazo détenir Ni Mungu anashika avenir na yo. hiyo maisha ya kesho yako. Osimba ngo vraiment makasi. Unashika kwa nguvu. On a dit que comme j'ai Dieu, Unasema vile kuna Mungu. quelles que soient des choses ekosalema, Ingawa bintu utafanishika. le Seigneur est là. Bwana iko pale. Arasira kabiso. Anakaa Nalela combat. Mwakati ya mkono. Il est là. Eko pale. Et akotika yo jamais. Hasta kuacha Il wewe. est là. Eko pale. Et si kama tubakondanaka lui compati. Washi pale bantu banalabe na hukumu yeye. Parce qu'ayebi bechelon nyonso ya yo ndenge fota mon. Anajua Ayebi. vipinzi yako vyote vile unatembea anajua. Et le kuone fuisa na kati na yo vraiment. Ile kintu uko nakyo ndani yako. Que comme j'ai Christ, Vile niko na Kristo, j'ai tout. niko na vyote. Graisse de la terre et la rosée du ciel. J'en ai. Hiyo mafuta ya pabulongo na hiyo umande ya mbingu niko nayo. Osola na malam. Donc c'est que nakati na yo foye bake. Nikusema ndani yako ya Les choses physiques c'est la parole de Keyango. vile bintu vinaonekana ni neno njoo Les liumba. spirituels c'est la parole. Bintu vya kiroho ni neno. Kangamane na parole. Ambatana na neno. Eko kelela yo nyonso dans ta vie. Neno itakumbia bintu mu maisha yako. Gardez la parole jalousement. Kinga neno kwa hiyo bwivu. Tout ce que la parole te dit, Kyote neno nakulomba. c'est prosterner devant yango. Ulishuke juu yako. Oyo la parole les ont recommandé yo. Hiyo neno nakulomba. C'est prosterner devant yango. Shududu njuu yayo. Et cette parole te lèvera. Na hiyo neno itakuinua wewe. Je te dis vrai, la parole doit t'élever. Nakwambia kweli neno itakuinua wewe. L'écriture de Gad dans Psaume 75, Andiko inasema verset 5-6. Zaburi. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Kunyanyuliwa kutoje kwa asubuhi au kumashariki. Ozona na malam? Soko tali, Kama unaangalia okoyeba que c'est l'Éternel nde atombola. utayua kusema ni wa milele njoo anainuaka.
na domaine nzamba bengelio eloko te ko freiner nzamba ko kisa likambo ya bongisi pona yo hakuna kitu kinachomamisha Mungu afanye vile vitu atayarisha juu ainako yo tikala toujours na place na yo bakia tu pafasha place na yo c'est la prière l'obéissance à la parole du Seigneur neno ya Bwana wana nde nzamba alingi akuta yo tango pale Bwana anapenda kukuta kila wakati on se prosterner devant sa parole ushuke mbele ya neno yake ofukamela nde sa vérité ukweli et c'est ce que le Seigneur veut de toi Dieu le Bwana anapenda juu yako et que la grâce du Seigneur est likolo na moko neema ya Bwana kwa juu ya Mungu Nzambe vraiment bomba yo jalousement kola batela yo makasi koleka Seigneur de grâce de paix, Nandimisami que Nzambe yonde o exhorter ton peuple pour un temps présent. Nasengi makasi pe samela moko na moko, ngolu na yo ezala likolo na moko na moko. À ton nom seul Jésus-Christ j'ai ainsi prié. Amen. Que la paix du Seigneur ezala likolo na yo. Salama ya Bwana kwa juu yako. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.